Bandung Nabi buca curi wahid dan 25 yang disebut dalam Al-Quran Allah. Bandung Nabi buca curi wahid dan 25 yang disebut dalam Al-Quran Allah. Pertama pun ulun susul Nabi Adam, yang kedua itu wahid ku bandung insan Allah, yang kedua hai saudara Nabi Idris. Dalam syurga dalam mata ketok iblis lena binuh masa supel kepegang kapai kepuding kenal bala tentang jeda bekai Allah. Nabi Hud limong salam nam Ibrahim, yang tak murah dengan senjata perang hadim. 7 Nabi Lulapan Isa ngal Ismail, Yahudi mina surorati kurban nasi siblo Harun sibla Musa anu Imran. Bukan tursina don marin dengan Tuhan 12 daun lemah lembut mangat tansung. Inyang hilai hanjadele katudang laju Allah tumakule daulan pegah hai Zulkifli. Nabi Sulaiman karunia Tuhan bangkan tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah udan cino. Namdah Yusuf pulen pengetasam nako Allah dan corupang Nabi Yusuf hai bong hati. Pungazalika purumo raja nang romo seru 17 Syu'ib kalim sepot matang, yang jotungkan kemujizat Nabi Musa kula panda ulan pegah Zakaria. Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yakub. 20 Nabi Yunus yang pengkon. 20 bulan sebut Nabi Isa. Hana ayah karunia Allah Tuhan yang esakan ibunda Maryam nama. Bangsa boh badan dum cahaya malaikan duhaplo limong pambekenang wahirakan. Nabi Muhammad pengudah Rasul kesudahan Allah. Bandung Rasul 25 hai bau hati Ja'muruno budajino be'lalone Ja'muruno ba ulama be'lelalo Gado bang uro malam telah duduk gado bang uro malam telah duduk